Iman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa radio Suara Al-Iman dan Al-Iman TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal ibadah kita, yang mana salah satunya dengan cara belajar ilmu agama. Dan alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Fadilatul Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Ziyad Ibn Salim Al-Abbadi hafizahullah ta'ala. Beliau adalah murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau live dari Yordania dan insya Allah akan mengadakan kajian tanya jawab bersama kita pada sore hari ini. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita berikan kesempatan dan waktu untuk beliau. Nas'alullah ta'ala ayyuwaffiqa syekhana wa yahfadhahu wa yanfa' bi kalamihi al-islam wal muslimin. Tafadhal syekhana. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. يسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء بين سؤال وجواب، سائلا ربي أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وراجيا من رب أن يوفقنا جميعا للبر والتقوى، وأن يرزق القائمين على هذه القناة كل خير وبركة يا رب العالمين، إنه سميع الدعاء، وأنا مستعد للإجابة على أسئلتكم إن شاء الله. Jazakumullah khairan Syekh. Beliau menyampaikan sebuah muqaddimah. Beliau berterima kasih dan bersyukur kepada para kru dan para orang-orang yang mengurusi siaran ini, ya. Semoga mereka selalu diberi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Syekhna. Hada sa'il yas'al an hukmi aqdi zawaj wa hina dhukira ismil mar'ah fi hadzal aqd, yani dhukira bi ghairi nisbatin ila abiha, yani bi ghairi, yani nusibat ila ghairihi. Fama hukmu hadzal aqd, hal yahtaj ila al-i'adah wa kaifa halatul abna al-hasil min hadzal aqd. Jazakallahu khairan. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. من أساسيات عقد الزواج الذي نعلمه ولابد أن يكون حقيقة واضحا في هذا الباب، وهو أن يكون هناك وضوح صريح بين العاقد والمعقود عليه، بين الخاطب والمخطوبة. فإذا ذكرت المخطوبة باسمها أو اسم أبيها أو اسم عائلتها أو بكنيتها بما يميزها عن غيرها فلا مشكلة عندنا. الذي يعنيني أن تميز هذه الفتاة عن غيرها، ولو أخطأ في الاسم لكن عرفت أنها فلانة التي هي يعقد عليها، حين ذاك يكون هناك خطأ في الاسم لكن ميزت هذه الفتاة. لكن إذا كان ذكرت المعقودة باسم أختها فهنا لا يجوز، أو باسم عمتها أو باسم خالتها أو باسم امرأة تعرف بهذا الاسم ومعروفة في المنطقة وفي الحي، فاختلط اسمها باسم غيرها التي تعرف، هنا لابد من إعادة اللفظ الصحيح. أما إذا كان ميزت وعرفت أنها هي فلانة
كانت حاضرة أو وليها حاضر وكان هناك خطأ في الاسم، لكن هذا الخطأ ما جعل التباسا بين شخصين، بين امرأتين، فحين ذاك والله أعلم لا مشكلة. Jazakallah khairan Syekhna. Soal yang pertama disebutkan bagaimana hukum pernikahan jika ternyata si istri waktu menikah menggunakan nama binti ayah angkatnya, jadi tidak dinasabkan ke ayah aslinya, ayah kandungnya. Apakah harus diulang akad nikahnya dan bagaimana status anak yang ada? Asy-Syaikh Hafizahullah menjawab, ya, dalam pernikahan itu harusnya ada kejelasan, ya, harus dibangun di atas kejelasan antara al-khatib, orang yang melamar, ya, calon suami, wal makhtub, si calon istri. Jadi harus sama-sama transparan dan jelas, tidak boleh ditutup-tutupi. Apabila dalam sebuah akad seorang wanita disebutkan, ya, ketika akad itu disebutkan dengan namanya atau bahkan dengan kunyahnya, ya, Ummu Fulan misalnya, ya, atau dengan hal-hal lain yang menunjukkan kalau orang dengar itu sudah paham gitu loh. Yang dimaksud itu fulanah ini maksudnya, ya. Meskipun di situ terkadang terjadi kesalahan, maka nggak apa-apa. Jadi intinya, inti jawaban dari beliau, selama ketika akad nikah itu saat disebutkan nama si mempelai itu orang-orang tahu, yang dinikahkan tuh si fulanah ini, si perempuan fulanah ini, meskipun mungkin salah nama bapaknya atau mungkin salah kunyahnya dan sebagainya, maka nggak apa-apa. Yang penting mereka tahu yang dinikahkan itu perempuan ini, ya, si fulanah ini, bisa dibedakan, ya. Tapi kalau ternyata kesalahannya itu terletak dalam menyebutkan nama orang lain yang ada di kampung tersebut, ya, wanita lain yang ada di kampung tersebut, atau salah menyebutkan nama saudarinya, ya, atau nama orang lain yang mana kalau orang itu mendengar yang dimaksud itu orang lain, bukan si wanita ini. Nah, maka kalau seperti ini harus diulang akadnya, ya. Jadi intinya selama kesalahan itu tidak memberikan efek orang lain itu melihat, oh yang dinikahkan itu orang lain bukan fulanah. Nah, selama tidak memberikan efek seperti itu, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam. حتى أوضح الأمر أخي الكريم لابد أن أزيد. لو أن الأب قال وافقت أن أزوج ابنتي، وافقت أن أزوج ابنتي فلانة، وأخطأ في الاسم وذكر اسم البنت الأخرى، هنا لا يجوز، حتى ننتبه، هذه فقط تكملة، فهنا لابد أن يصحح الخطأ. نعم. Halo, Wahid Isnin الآن Salasa. نسمع الصوت. طيب. Ala min kibali lajnah hadhi. Baik. Jadi Asy-Syaikh menyebutkan kalau bapaknya itu salah, ya, bapak atau walinya si perempuan salah menyebutkan, misalnya yang harusnya akan dinikahi itu adalah anaknya si A, ya, anak dia yang bernama si A misalnya. Kemudian bapaknya salah menyebutkan, ya, saya izinkan anakku si B untuk dinikahi. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Kalau seperti ini maka harus diulang akadnya, ya. Karena ketika orang mendengar ini menyebabkan bingung, loh kok si B yang dinikahkan gitu, ya. Nah, ini termasuk sebab-sebab yang mengharuskan kalau akadnya diulang. Tapi kalau seperti pertanyaan tadi, ya, cuman salah nama bapaknya dan orang-orang tahu kalau yang dinikah itu fulanah ini, ya, maka itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum syekhana, hadha sa'il yas'al an hukmi al-zikr, ya, zikr fi al-asabi al-yumna wal yusra, yani al-jama' bain al-yumna wal yusra. Jazakallahu khairan. كان هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، كان رسول الله يعقد التسبيح بيمينه، وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح باليسار، فكان يجعل اليمين للتسبيح واليسار للاستنجاء وغير ذلك. وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سبح قط
أو عقد قط على باليد اليسرى، وإنما يسبح هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وردت عدة صيغ، إما أن يعقد على هكذا العقد: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذه كلها يعني ذكرها وفسرها العلماء. ولا يفعل ذلك إلا باليمين، كما جاء في الحديث: كان يعقد التسبيح بيمينه، فيذكر الله إذا أراد أن يحدد التسبيحات خاصة في دبر الصلوات أن يعقدها باليمين ولا يسبح باليسار. هذا الوارد. الطريقة الثانية هكذا شيخنا؟ هكذا، معلش. نعم، غير لكن مرئي. الأشهر هكذا: يعقد على واحد سبحان الله على، أو اليد الإصبع كاملا. الأشهر يعني لكل أسبوع ثلاثة، يعني الأشهر الثلاث لكل أسبوع ثلاثة. يعقد طيب هكذا، نعم، طيب. سبحان الله سبحان الله وهكذا. يعني غير مرئي شوية حتى يقرأ هنا السورة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا، عرفت؟ أو إيه. نعم. يعني الأولى أشهر. الأولى أشهر. جزاك الله خير. جزاك الله خير. طيب. Soal selanjutnya disebutkan apa hukumnya berzikir dengan tangan kanan dan kiri, ya. Maka Syekh Hafizahullah menjawab, ya, tidak pernah ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau itu pernah berzikir menggunakan tangan kiri, ya. Jadi yang ada riwayatnya itu beliau zikirnya pakai tangan kanan selalu, ya. Dan tangan kiri itu digunakan untuk hal lain seperti istinja dan lain sebagainya, ya. Jadi zikir itu hendaknya pakai tangan kanan dan beliau kasih caranya, ya. Jadi tadi caranya yang pertama itu bisa dengan satu jari itu digunakan untuk 3 hitungan, ya. Subhanallah 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 terus, ya. Dan ini adalah riwayat yang ashar, ya, yang lebih terkenal, ya. Kemudian ada cara lain yaitu satu jari satu hitungan, ya. Subhanallah 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 subhanallah, seperti itu. Jadi orang yang mau berzikir hendaknya menggunakan tangan kanannya dan jangan menggunakan tangan kirinya juga. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum syekhana, hadha sa'il yas'al an ma makna at-tahawun bid-din, yani mal maksud bi at-tahawun bid-din atau bisyariah. Jazakallahu khairan. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام، وذكر هذا في أكثر من حديث: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فكان كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الوسط، فمن بالغ أخطأ ومن تهاون أخطأ. المبالغة مثلا أن يجعل، هي صورة المبالغة، أن يجعل الواجب ركنا، أو أن يجعل المستحب واجبا، أو أن يلزم نفسه بما لم يلزمه الشرع به، فنقول هذا غلو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ففي مثل هذه الصورة كما ترى أخي الكريم، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، نعرف في مثل هذه الصورة. الآن عكس هذا أن يتهاون في الصلاة مثلا، فلا يذهب إلى صلاة الجماعة وهو يستطيع الذهاب والمسجد بجواره، نقول تهاون في أداء الصلاة. التهاون في الصلاة أن يؤخرها إلى آخر وقتها أو حتى يخرج وقتها. أن يتهاون في الحج فهو مستطيع وعنده القدرة المادية وعنده القوة ويستطيع أن يخرج إلى الحج، فنقول تهاون في أداء الحج. وكذلك في الزكاة، يبخل بماله ولا يخرجه، فنقول تهاون في أداء الزكاة، سواء في تأخير وقتها
أو في تقليل مالها أو في الامتناع عنها كلها، أن يتهاون في صلة الرحم فيقطع من رحمه ما يقطع، سواء بدءا بالأم فالأب، فبقية الإخوة والأخوات نقول تهاون في صلة الرحم، سواء كان في تقصير بحيث لا يصلهم إلا بين الفينة والأخرى، أو أن يقطعهم كليا. هذا كله من التهاون في أداء الدين وشعائر الإسلام. مثلا نقول تهاون في تربية أولاده، فكان قصر في تربيتهم، في العناية بهم وقيام بواجبهم في باب النصح وباب التسديد، فيحضر لهم هذه الهواتف التي فيها ما فيها من بلايا في سن مبكرة، أو يفتح لهم مجالات ليدخلوا إلى مواقع مؤذية خلقيا وسلوكيا وعقديا، فنقول تهاون في تربيته لأبنائه. هذه كلها من صور التهاون التي يعني نذكرها. وديننا دين الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فنحن بين الغالي الذي يغلو وبين الجافي الذي يتهاون. أمتنا أمة الوسط. الآن ما هو حد الوسط؟ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن أزيد فهذا غلو، وإما أن أنقص فهذا تهاون، وأنا وسط، فإذا أمرني بأمر أقول سمعا وطاعة لرسول الله، لكن أجعل الواجب واجبا والمستحب مستحبا والركن ركنا، لا أزيد ولا أنقص في هذا. وهذا ليس بمزاجي، وإنما أرجع إلى أهل العلم وأنظر ماذا قال الشافعي، ماذا قال مالك، ماذا قال أحمد، أنظر في أقوال أهل العلم كيف فسروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لي كعام أن أفسر الحديث دون الرجوع إلى ما قاله أهل العلم وأهل الفضل في مثل هذا، وإلا لو أصبح كل إنسان يفسر الآية والحديث على مزاجه ورأيه لوقع إما في التشدد وإما في التهاون. فالذي يضبط الفهم أهل العلم. إذا أردنا أن نفهم آية نرجع إلى المفسرين، إذا أردنا أن نفهم حديثا نرجع إلى شراح الحديث. إذا ما استطعت أن أرجع إلى المفسرين أبحث من في مدينتي، من في قريتي من أهل العلم أو طلبة العلم، أسألوهم وأبين لهم وما أريد، ثم يشرحون وأضعها في رقبتهم. والله. Jazakallah khairan Syekhana. Soal selanjutnya disebutkan, apa yang dimaksud dengan menggampang-gampangkan agama, ya, tahawun biddin. Apa yang dimaksud terlalu menggampangkan agama? Maka Syekh Hafizahullah, beliau memberikan nasihat yang sangat bermanfaat, nasihat nafi'ah jiddan, ya. Syekh Hafizahullah membawakan sebuah hadis, ya, taraktu fikum amroini, ya, kata Nabi SAW, beliau bersabda, aku meninggalkan bagi kalian dua perkara, ya, yang kalian itu apabila mengikuti dua hal ini maka tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Dan kita sebagai kaum muslimin itu yang harus kita lakukan adalah berada di tengah-tengah, ya, wasat. Jadi antara terlalu berlebih-lebihan atau hulu, ya, dan antara terlalu memudahkan atau tahawun, ya. Contoh orang yang berlebih-lebihan dalam agama, ya, atau hulu, seperti orang yang misalnya menjadikan suatu hal yang hukumnya sunnah dia hukumi dengan wajib, ya, atau dia mewajibkan bagi dirinya apa yang aslinya tidak wajib, ya, apa yang aslinya hukumnya tidak wajib. Nabi SAW pernah bersabda, ya, wala yusaddadina ahadun illa ghalabahu, ya. Tidaklah seseorang ini ingin berlebihan dalam masalah agama, maka pasti dia akan kalah, ya. Orang yang berlebih-lebihan pasti lama-lama akan kalah dan tidak mampu dalam menjalani syariat. Sebaliknya,
orang lawan dari orang-orang yang berlebihan adalah orang yang terlalu menggampangkan, ya, meremehkan. Misalnya dia tidak pergi untuk melakukan sholat berjamaah di masjid padahal dia mampu, ya. Atau orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya, ya. Jadi dimepetkan sampai sebelum habis, kemudian dia sholat. Atau bahkan meninggalkan sholat, ya. Begitu pula orang yang meremehkan haji, padahal dia mampu untuk pergi haji, tapi dia tidak melakukannya. Begitu pula zakat, ya, dia bakhil, pelit untuk mengeluarkan zakat, atau dia waktunya dimundur-mundurkan. Ya, begitu pula orang yang meremehkan silaturahim, ya, dia tidak pernah silaturahim ke kerabatnya, bahkan dia memutuskan silaturahim tersebut. Begitu pula orang tua yang meremehkan dalam pendidikan anaknya, ini termasuk, ya. Jadi kata beliau ini termasuk meremehkan agama, meremehkan pendidikan anak termasuk ini, ya. Gimana contohnya? Contohnya dia tidak pernah menasihati mereka, ya. Dia tidak terlalu peduli dengan pendidikan mereka, ya. Misalnya dikasih HP, ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, dibiarkan, atau memberikan majalah-majalah yang di dalamnya terdapat kerusakan dari sisi akidah dan sisi akhlak dan lain sebagainya. Dan kita sebagai umat muslim itu sebagaimana tadi disebutkan berada di tengah-tengah, ya, antara hulu dan antara terlalu meremehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Ya, dan demikianlah kami jadikan kalian wahai kaum muslimin sebagai umat yang berada di tengah-tengah. Dan kalau kita ditanya bagaimana dhobit, ya, atau had i'tidal atau wasat, ya. Jadi yang dimaksud dengan di tengah-tengah itu gimana patokannya gitu loh, ya. Maka kata beliau, ya, yaitu adalah majaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita mengikutinya, maka ini kita sudah berada di tengah-tengah, ya. Jadi itu adalah patokan supaya kita bisa selalu berada di tengah-tengah antara hulu dan antara bermudah-mudahan, yaitu dengan cara mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita tetap menjadikan hal yang wajib, hukumnya tetap wajib, ya. Menjadikan yang hukumnya sunnah, tetap hukumnya sunnah, ya. Dan dalam menghukumi ini bukan pakai perasaan, ya. Laisa mizaj, ya. Bukan, nggak pakai perasaan gitu. Seenaknya dia, ya. Aku enaknya ini tak jadikan wajib gitu, ya. Kalau ini enaknya hukumnya sunnah, kalau ini hukumnya nggak apa-apa, nggak terlarang, nggak bisa, ya. Jadi patokannya adalah apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita harus kembali ke ahlul ilm, ya, kembali ke para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, kembali kepada mereka dalam menentukan sahih atau dhaifnya hadis, ya, kembali kepada mereka dalam menafsirkan ayat, ya, menjelaskan hadis, ya. Dan kalau memang kita tidak mampu kembali ke buku-buku atau kitab-kitab yang mereka tulis, maka kita bisa mencari ahlul ilm atau ulama yang berada di negeri kita dan kita bisa bertanya kepada mereka, ya. Jadi itulah kurang lebih nasihat beliau agar kita menjadi umatan wasatot, ya, umat yang berada di tengah-tengah antara hulu dan antara terlalu meremehkan. Wallahu a'lam. أحسن الله إليكم هذا السائل. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يسأل عن حكم سداد الدين مع الزيادة، لأن هذا الدين قد مضى تقريبا 10 سنين أو 20، فربما وقع التضخم المالي، يعني ارتفاع سعر البضائع، فأراد أن يزيد في سداد دينه، فما حكم هذه الزيادة؟ جزاك الله خيرا. إذا كان هذا من باب الكرم من المستدين فأراد أن يكرم من استدان منه لا مانع، لكن إذا اشترط الدائن هذا فهذا ربا. وإذا قال الذي أعطاه المال أنا لا أقبل منك إلا بالزيادة فهذا ربا.
الإشكالية التي وقعت يمكن أن تكون ببعض الدول التي تنخفض فيها العملة يعني بصورة كبيرة جدا. يعني مثلا عندنا بجوارنا العراق الحبيب. العراق هو بجوارنا. كانت الليرة، الدينار العراقي يساوي مثلا دولار. بعد الحرب والحروب التي وقعت في هذا البلد أصبح الدولار يساوي 3000 دينار عراقي. الآن أنا لو أخذت دينا من إنسان 100 دينار عراقي تساوي 100 دولار، وبعد الحرب هل أسدها 100 دينار عراقي؟ هنا خلاف بين العلماء. الذي أميل له إذا كان الفرق فاحشا كبيرا، أنظر كم كان يساوي الدولار في مثلا بالذهب، فإما أن أقيسه بالذهب أو أن أقيسه بعملة ثابتة كالدولار. فإذا كان الدولار ثابتا أحسب كم يساوي 100 دولار في هذا الوقت وأعطيه قيمة 100 دولار، لكن لا أعطيه قيمة 100 دينار التي لا تسوى سنت واحد، وبالتالي هذا ظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة. فإذا كان هناك فرق فاحش وكبير فهنا لا يعقل. لو أخذت 1000 دينار عراقي وكان تساوي 1000 دولار، هل أرجعها له ربع دولار أو ثلث دولار؟ لا يعقل. ففي مثل هذه الصورة إذا كان هناك بسبب الحروب أو إشكالات اقتصادية تقع في بعض البلدان، ففي مثل هذه الأحوال إما أن أقيسها بعملة ثابتة أو بالذهب. كم كانت تساوي بالذهب في هذا الوقت فأحسبها وأرجعها إليه. أما إذا كان الفرق يسيرا ليس كبيرا، لا يجوز له أن يشترط صاحب الدين أن يشترط أن يدفع له زيادة، حتى لو أصبح هناك تضخم أو أصبح هناك شيء من الزيادة ونحو ذلك. أما إذا أحببت أنا كإنسان أريد أن أكرم هذا الإنسان فأقول له هذه زيادة لك، هدية، من باب الهدية فلا مانع والله. Jazakallah khairan Syekhna. Soal selanjutnya disebutkan di sini bagaimana hukum membayar hutang ya, yang sudah selama 10 tahun tidak dibayarkan, ya, yang mana dibayar dengan cara berlipat-lipat ya, karena tentu namanya mata uang mengalami inflasi ya, dan harga barang pokok naik. Lalu apakah hukum tambahan dari hutang yang telah lalu tersebut, apakah termasuk riba atau bukan? Maka Syekh Hafizahullah beliau menjawab ya, kalau yang menambah ini adalah keinginan dari orang yang berhutang tanpa ada persyaratan sebelumnya atau tanpa permintaan dari orang yang menghutangi, wa innama min babil karam ya, dari dia ingin dermawan saja ya, ingin berbuat baik, maka tidak apa-apa seperti ini ya, dan ini adalah bagus ya. Tapi kalau disyaratkan oleh pemberi hutang ya, maka ini yang tidak boleh dan itu adalah riba. Namun yang jadi masalah, ini hukum asal ya, sekali lagi ini hukum asal. Namun yang jadi masalah adalah seperti tadi, yaitu terkadang terjadi inflasi ya, yang mana mata uang itu jatuh ya, mungkin karena perang atau karena ekonominya turun ya. Seperti beliau mencontohkan ya, di Irak ya, di samping negeri beliau, Yordania, sampai perbatasan dengan Irak ya, yang mana dahulu Irak itu 1 dinar Irak setara dengan 1 dolar. Kemudian setelah terjadinya peperangan di sana, 1 dolar itu sebanding dengan 3.000 Irak, ya, kata beliau. Ya. Nah, kalau masalahnya seperti ini, ya, maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Karena tidak mungkin juga ya, zaman dahulu orang pinjam misalnya 100 dinar, ya, kemudian sekarang setelah 10 tahun dikembalikan 100 dinar juga. Tentu ini
nggak sampai $1 gitu, mungkin cuma seperempatnya atau setengahnya, dan ini merupakan zalim kalau dipikir ya. Maka kata beliau, pendapat yang beliau pilih atau beliau condong kepadanya, kalau perbedaannya itu sangat jauh sekali, ya, inflasinya itu sangat turun sekali. Jadi seperti tadi ya, dahulu itu 1 dinar adalah $1, terus setelah perang jadi 3.000 dinar setara $1. Ini sangat jauh sekali, 1 banding 3.000 ya. Maka kalau seperti ini tidak apa-apa ya. Terus gimana cara membayarnya? Beliau biasanya ditakar pakai harga emas ya. Jadi misalnya harga emas dulu itu kalau 1 dinar itu dapat berapa gram. Kemudian sekarang dilihat ya, misalnya dulu 100 dinar dapat misalnya 10 gram misalnya. Sekarang dilihat aja, harga emas 10 gram itu berapa ya. Kemudian dibayar sesuai dengan harga emas tersebut. Atau dengan mata uang yang selalu stabil. Beliau mencontohkan seperti dolar ya. Misalnya dulu 100 dinar itu misalnya setara seperti $100. Maka dilihat aja sekarang $100 itu berapa dinar dan dibayarkan sesuai keadaan atau jumlah uang pada saat pembayaran ya, seperti itu. Dengan syarat apa? Harus perbedaannya itu kabir, besar ya, al-farq kabir, harus besar ya. Adapun kalau memang perbedaannya itu sedikit ya, mungkin cuma naik ya sedikit lah ya, maksudnya tidak sangat mempengaruhi, maka ya jangan ya, kata beliau, tidak usah ditambah. Jadi intinya adalah seperti itu jawaban dari beliau, hafizahullah. Ahsanallahu ilaikum syekhana, hadza sa'il yas'al an rajulun yakni lahu dainun, yakni fihi zamiluhu alaihi dainun lahu. Fa hadzal rajul yakni ad-dain a'ta dainahu au anha dainahu biduni ilmi al-madin. Yani khalas qala yani khalas la tu'tini ad-dain yani la yusaddid huwa ad-dain lakin biduni ilmi al-madin. Yani ad-dain yukhalis dainahu biduni ilmi al-madin. يعني سامح يعني سامح صحيح يعني يسامح لكن بدون علم المدين. فهل مثلا إذا توفي المدين هذا يعني سيحاسبه الله في يوم القيامة ولا لا يعني هل يلزم بالعلم ولا لا؟ جزاك الله خيرا. في مثل هذه الحالة الذي يعنيني هو صاحب المال. إذا كان صاحب المال قد سامح وقال قد سامحت فلانا سواء كان في حياته بعلمه أو بدون علمه أو في حياته أو بعد وفاته، فهذه المسامحة تسقط المطالبة، ولذلك تطلب المسامحة عند الميت عند الصلاة. جرت العادة بطلب المسامحة يا إخواني، من كان له حق معنوي فليسامح، ومن كان له حق مادي فإما أن يسامح أو أن يطالب الورثة وأبناؤه يستعدون سداد دينه، وهذا الأصل. فلا يعني لي سماع هذا الإنسان الذي استدان أنه قد سومح بهذا المال. المهم صاحب المال سامح أم لم يسامح، فإذا سامح انتهى وخرج الأمر من رقبته، والله أعلم. Jazakallah khairan Syekhna. Soal selanjutnya disebutkan apa hukumnya orang yang dia itu pernah menghutangi orang lain ya, kemudian dia membebaskannya ya. Jadi orang yang dihutangi ini membebaskan hutangnya tanpa si pengetahuan orang yang berhutang ya. Kemudian orang yang berhutang itu meninggal ya, wafat. Apakah orang yang berhutang ini tetap akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat atau tidak? Maka Syekh Hafizahullah menjawab ya, dalam kasus seperti ini itu kuncinya ada di si pemilik hutang ya, si orang yang menghutangi maksudnya ya. Kalau orang yang menghutangi ini sudah memaafkan, sudah membebaskan hutangnya,
sama saja apakah orang yang berhutang itu tahu atau tidak, maka khalas, sudah habis ya. Maksudnya tidak akan diminta pertanggungjawaban ya. Sama saja apakah dibebaskan dari hutangnya itu saat masih hidup atau saat sudah meninggal ya, atau tanpa diketahui ataupun diketahui, maka selama orang yang menghutangi ini sudah memaafkan dan membebaskan, maka dia sudah dihitung telah dilunasi hutangnya. Dan beliau menyebutkan ya, diantaranya kebiasaan masyarakat yaitu biasanya ketika akan menyolatkan seorang jenazah ya, ditanya ya, siapa yang punya hutang terhadap si fulan ya, yang punya hutang harap dimaafkan, yang ingin dituntut hutangnya insya Allah akan dipenuhi oleh anak-anaknya dan lain sebagainya ya. Jadi dia tidak akan diminta pertanggungjawaban kalau sudah dibebaskan hutangnya oleh orang yang menghutangi. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum syekhana, hadha sa'il yas'al an makna al-hadis innallaha witrun yuhibbul witra, yakni fi lafaz yuhibbul witra, halil makna yuhibbu salatal witr wala yuhibbu al-witr, yakni ضد الشفع. نعم جزاك الله خير. جاء في الحديث إن الله وتر، وتر يعني واحد، والله سبحانه يقول إن الله يقول إن الله قل هو الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد أي وتر. ولذلك كما رأينا إن الله وتر سبحانه جل في علاه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، إن الله وتر يحب الوتر. طبعا أصل الحديث كان لله 9، يقول عليه الصلاة والسلام لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. الوتر الفرد، ومعنى الوتر في صفة الله جل وعلا الواحد الذي لا شريك له ولا نظير له، المتفرد عن خلقه، البائن منهم بصفاته، فهو سبحانه وتر، وجميع خلقه شفع. الله وتر وجميع خلقه شفع، حيث خلق الله من كل شيء زوجا، حتى الكهرباء لابد أن يكون هناك موجب وسالب، حتى النواة لابد أن يكون إلكترون ونيوترون. وبالتالي الله سبحانه وتعالى تفرد بهذا، وتر يحب الوتر جل في علاه، فأمرنا أن نختم صلاتنا في يومنا بالوتر، لأن الله يحب الوتر، وكان يحب سبحانه جل في علاه أن نختم آخر صلاتنا في يومنا وليلتنا بهذه الركعة، يحبها حتى نتذكر أن الله سبحانه وتعالى وتر، قل هو الله أحد، فهو أحد سبحانه جل في علاه، وجميع خلقه شفع، ولا يصلح الخلق إلا بالشفع، بينما لا يصلح ربنا سبحانه بالشفع، لا يصلح ربنا بالشفع، ولا يصلح خلقه بالوتر. هذه يعني أظن واضحة لك حتى أوضح ذلك. لو كان في الكون إلهين، يعني مع الله إله آخر، هل يستقيم الكون؟ لا يمكن أن يستقيم. قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان هناك إله غير الله لفسد الكون، فهو أحد يتفرد بخلقه، والكون كله شفع، لابد أن يكون هناك تزاوج في مثل هذه. فمن هنا جاء معنى الحديث، والله أعلم. يعني معنى يحب الوتر معناه يحب صلاة الوتر يعني. نعم يحب الوتر فيها. نعم.
Jazakallah khairan. Soal selanjutnya والوتر disebutkan. المقصود بها صلاة الوتر المعروفة. نعم. Jazakallah khairan. في حديث أبي سعيد الخدري يقول عليه الصلاة والسلام: أوتروا قبل أن تصبحوا، أخرجه مسلم. وفي حديث ابن عمر يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فهذه كلها كما ترون تدخل في باب الوتر، يحب الوتر. نعم. Jazakallah khairan. Soal selanjutnya disebutkan ya, apa yang dimaksud dengan hadis dari Nabi SAW, Innallaha witrun yuhibbul witr ya. Sesungguhnya Allah itu witr ya, ganjil, maksudnya satu, dan dia juga mencintai witir ya. Tadi beliau sebut maksudnya adalah mencintai sholat witir ya. Maksud dari witir dari hadis di sini ya, Innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu witir, maksudnya adalah ganjil atau satu ya. Sebagaimana dalam ayat Qul huwallahu ahad ya, Allah itu satu ya. Satu itu adalah ganjil ya, witr. Dan hadis ini sebenarnya merupakan panjangan atau kelengkapan dari hadis yang bunyinya lillahi tis'atun wa tis'una asman man hafidhuha dakhala jannah ya. Allah itu punya 99 nama, barang siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk surga. Dan sesungguhnya Allah itu satu dan dia suka sholat, menyukai perbuatan sholat witir ya. Dan Allah itu adalah satu ya, tidak ada yang menyamainya dari kalangan makhluk ya. Allah itu sendiri dengan sifat-sifatnya ya. Allah itu witir ya, ganjil satu, sedangkan makhluknya itu adalah syaf, genap ya. Dan kalau kita perhatikan maka seluruh makhluk ini memang genap ya. Maksudnya apa? Allah ciptakan mereka itu berpasang-pasangan ya. Ada istri, ada suami, ada laki-laki, ada perempuan ya. Bahkan listrik pun ada positif, ada negatif. Jadi memang seluruh makhluk ini dia itu cocoknya adalah genap ya, syafa ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dia sendirilah yang witir atau ganjil ya, satu maksudnya. Dan Nabi SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala sangat suka apabila kita menjadikan sholat terakhir kita adalah sholat witir sebelum kita mengakhiri hari tersebut ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda ya, autiru qabla an tusbihu ya. Bersolat witirlah kalian sebelum masuk waktu subuh ya. Dalam hadis yang lain ij'al akhir sholatikum bilail witron ya. Jadikanlah akhir sholat kita sebagai sholat witir ya. Jadi intinya arti dari innallaha witrun yuhibbul witra, Allah itu satu ya, dan Allah itu juga suka perbuatan sholat witir. Wallahu a'lam. هناك إجابة زيادة على هذا لو أحببتم. يقول الإمام النووي رحمه الله في تفسير حديث يحب الوتر، يقول: ومعنى يحب الوتر تفضيل الوتر في الأعمال وكثير من الطاعات، فجعل الصلاة 5 والطهارة 3 والطواف 7 والسعي 7 ورمي الجمار 7 وأيام التشريق 3 والاستنجاء 3 وكذا الأكفان، وفي الزكاة 5 أوسق و5 أواق من الورق ونصاب الإبل وغير ذلك، وجعل كثيرا من عظيم مخلوقاته وترا، منها السماوات السبع والأراضون السبع والبحار السبع وأيام الأسبوع 7. وهكذا يعني يحب الوتر كما ترى كمثال على ذلك. والله. Jazakallah khairan. Beliau kasih tambahan ya. Jadi di antara maksud Allah itu mencintai witir ya, yaitu suatu hal yang bilangannya ganjil ya, disebutkan oleh Imam Nawawi tadi beliau sebutkan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai bilangan ganjil di banyak amalan-amalan dan ketaatan-ketaatan ya. Contohnya apa? Salat ya. Salat 5 waktu ganjil ya. Kemudian sa'i, tawaf 7 kali ya, ganjil juga.
Kemudian ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik 3 ganjil. Kemudian zakat, ya, zakat 5 wasak, ya, zakat pertanian, ya, 5 wasak. Kemudian zakat emas, ya, 5 wirq, ya, ini juga sebutan sebuah takaran lah, ya, takaran emas seperti itu. Kemudian contoh yang lain kayak istinja 3 kali, ya. Kemudian langit 7, ya, samawatus saba, langit ada 7. Kemudian bumi ada 7. Kemudian hari-hari dalam sepekan ada 7. Ini salah satu tafsir yang lain dalam maksud hadis yang tadi. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum syekhana, hadha sa'il yas'al an hukmi shalah fil masjid alladhi fihi qabr. Yani la yujad fi hadhihi al-qaryah illa hadha al-masjid faqat. Fama hukmu salatihi? Jazakallah khairan. مسألة الصلاة حقيقة مسألة مهمة، وبناء المساجد على القبور أو إدخال القبور إلى المسجد هذه مسألة مهمة وخطيرة، وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ندخل القبر إلى المسجد، ونهانا أن نتشبه بأهل الكتاب، وأدخل في ذلك اللعنة على من فعل ذلك، حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولذلك يقول عائشة تقول لولا ذلك لأدخل قبره في المسجد. ونهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، فلا تجوز في هذا الباب حتى ننتبه إلى خطورة هذا الأمر خشية أن يعبد من دون الله، وهذا حقيقة من الأمور الخطيرة التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل جامع فيه قبر أو مسجد فيه قبر، ولو كان ليس بجامع، ولو كانت لا تقام فيه صلاة الجمعة، لا يصلى فيه ولا تصح فيها الصلاة على الراجح. وحذرنا كما في صحيح مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين وكذا أم سلمة أم المؤمنين ذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ولذلك الواجب على أهل الإسلام أن يحذروا من ذلك، وألا يبنوا على القبور مساجد، وألا يتخذوها مساجد، وألا يجعل عليها قبة ولا بناء، بل تكون القبور في أماكنها المعهودة المعروفة، خشية أن يأتي قوم لاحقا يعبدونها من دون الله، كما حدث مع قوم نوح عليه السلام بعد نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء كانوا رجالا صالحين، صوروا لهم صور ثم جعلوا لهم تماثيل، فجاءت أقوام لاحقة فعبدوها من دون الله. وهكذا يخشى بمثل هذا الباب هذا الأمر. فإذا كان لا يوجد مسجد في هذه الصورة إلا وفيه قبر فيصلي في بيته، أو يجعل له مسجدا في بيته، ولو أن يجعل غرفة يجتمع فيها أهل المنطقة أو أهل الحي يصلون فيها، ولو حوشا كما يقولون في مثل هذا. أما لا يصلى في المساجد
التي فيها قبور، ولو كان هناك مسجد ولو كان بعيد قليلا فيذهب إليه في هذه الصورة. هذا الذي أتبناه في هذه المسألة، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وكذلك يعني يمكن له أن يصلي جماعة يصلي جمعة مع إخوانه في هذا البيت صح؟ أيوة نعم، جزاك الله خيرا. إذا كان لا يوجد. طيب. Soal selanjutnya disebutkan ya. جمهور ada العلماء حتى أوضح، جمهور العلماء يجيزون إيقاع صلاة الجمعة خارج المسجد لضرورة، والذين نهوا عن صلاة الجماعة أو الجمعة خارج المسجد هم المالكية. أما الجمهور فيجيزون للحاجة، واختلفوا في أقل العدد ما بين 3 عند الحنفية و40 عند الشافعية، ويعني المسألة خلافية بين العلماء فيها. الله. Jazakallah insyaallah. Soal selanjutnya disebutkan ada seseorang yang sholat di masjid yang ada kuburannya dan itu adalah masjid satu-satunya yang ada di kampung tersebut. Maka apakah sah sholat saya? Idzan yakni alaihi ayaqdiya salatahu alladhi لا yusalliha fi يقضي، hadzal masjid. ما فات مات كما يقولون، لكن الآن يبدأ من جديد لأنه لم يكن يعرف الحكم الشرعي. صح. Jazakallah khairan. Ya, jadi boleh tidak sholat di masjid yang di situ ada kuburannya, yang mana itu adalah satu-satunya masjid yang terdapat dalam kampung tersebut. Dan apakah sholatnya sah atau tidak? Maka Syekh Hafizahullah beliau menjawab, ya, ini termasuk masalah yang khotir, ya, masalah yang sangat berbahaya, masalah yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan larangan dari Nabi SAW untuk memasukkan kuburan di dalam masjid, ya. Dan juga larangannya itu berupa tasyabuh dengan Yahudi dan Nasrani, ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, seandainya bukan karena larangan ini, ya, niscaya kuburan beliau yaitu Nabi SAW akan dimasukkan ke dalam masjid. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ini sebuah larangan yang sangat keras sekali. Dan orang yang mendapati masjid yang di situ ada kuburannya, maka hendaknya dia jangan sholat di situ. Nggak boleh sholat di situ. Dan menurut beliau yang rajih sholatnya tidak sah. Ya. Dan dalam sebuah hadis yang lain, beliau pernah bersabda, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ya. Ketahuilah sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan ini, kata Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anha pernah menyebutkan kepada Nabi SAW ada sebuah gereja, ya, di Habasyah yang mana ketika hal itu disebutkan kepada Nabi SAW, beliau bersabda, ya, itulah perbuatan orang Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan para nabi dan orang-orang soleh mereka itu dikubur di dalam masjid, ya, atau kuburan mereka itu dijadikan tempat peribadahan seperti itu. Jadi tasyabuh terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi SAW, ulaiki syirarul khalqi indallah, ya. Mereka ini adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Dan hendaknya namanya kuburan itu ya harusnya dijadikan tempat sendiri, ya. Jadi kuburan itu sendiri, masjid itu sendiri, jangan dicampur, ya. Jangan sampai nanti akan terjadi kasus seperti kasusnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang mana mereka dengan niat supaya bisa mengingat untuk ibadah, ya, makalah dibangunlah patung-patung orang-orang soleh mereka, akhirnya lama-lama malah disembah, ya. Inilah yang dikhawatirkan dari adanya kuburan di dalam masjid, ya. Mungkin awalnya ya untuk mendoakan mayitnya, ya, untuk supaya lebih semangat beribadahnya. Nanti khawatirnya di akhir, ya, setelah zaman ini berlalu, khawatirnya ada orang yang mengkeramatkan atau mengkultuskan kuburan yang berada di dalam masjid tersebut dan akhirnya disembah, waliyazubillah, ya. Dan kalau memang nggak ada masjid lain di kampung tersebut, maka hendaknya dia sholat di rumahnya, ya. Dan kalau dia bisa mengajak orang lain, ya, yang mungkin orang-orang yang
sudah tahu hukumnya, ya, nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya, bisa ya berkumpul di rumahnya, buat masjid sendiri atau musola di rumahnya, bahkan bisa mengadakan sholat Jumat di musola yang berada di rumah tersebut ya. Tadi kita tanyakan ya, beliau menjawab jumhur ulama membolehkan mengadakan sholat Jumat di luar masjid ya, dengan adanya kebutuhan hajat atau darurat. Itu boleh menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama. Meskipun ada sedikit perbedaan tentang batasan jumlahnya ya, sebagian ada bilang 3, sebagian ada yang bilang 40 ya, itu adalah ikhtilaf di antara ulama tentang jumlah jamaah untuk sholat Jumat. Kemudian tadi kita tanyakan, lalu bagaimana sholat yang selama ini telah dia lakukan? Apakah perlu diqadha atau tidak? Ya. Maka Syekh menjawab, tidak perlu diqadha ya, karena dia lakukan saat itu dia belum tahu ya. Dan mulai sekarang maka janganlah dia sholat di masjid tersebut. Wallahu a'lam. وأزيد على ذلك أخي الكريم كون بلاد أندونيسيا بلاد شافعية، قول الإمام النووي وهو إمام معتمد في المذهب يقول في المجموع في المجلد الخامس صفحة 316 يقول رحمه الله: يقول النووي واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره. وقال في الفتاوى الهندية: ويكره أن يبنى على القبر مسجد أو غيره. وكلمة الكراهة عند الشافعية تعني التحريم. الإمام الشافعي حينما يقول أكره كذا معلوم يقصد الحرمة في هذا والله أعلم. Jazakallah khairan. Kemudian Syekh tadi memberikan sedikit tambahan ya. Beliau menukil perkataannya Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Imam Nawawi mengatakan ya, dan telah sepakat nas-nas dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga para ashab ya, yaitu ulama Syafi'iyah tentang karahah ya. Karahah ini kalau di dalam Syafi'i kata beliau maksudnya adalah at-tahrim, nggak boleh ya, hukumnya haram ya. Yaitu haramnya membangun masjid di atas kuburan ya. Sama saja apakah si mayit yang dikubur itu terkenal sebagai orang yang soleh maupun tidak ya. Jadi ini menunjukkan, beliau tambahkan faedah ini karena kebanyakan kita di Indonesia madhabnya Syafi'i ya. Ini ada dalil, ada petunjuk ya dari Imam Nawawi yang mana merupakan salah satu dari ulama Syafi'iyah yang dianggap ya, ulama yang sangat dianggap di kalangan Syafi'iyah. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum syekhana. Hadhihi as-sa'ilah tas'al idza ja'aha khatibun yani rajulun sayukhatibuha lakin hadha ar-rajul ma'ruf bi adami istimrariha bi ada'is shalah yani ahyanan yusalli wa ahyanan la yusalli fama hukmu qabuli khitbatihi yani li'annaha tatamanna satansahuhu ba'da zawaj hatta yakuna rajulan multaziman. Jazakallahu khairan. باتفاق العلماء أن ترك الصلاة أخطر بالكثير من الأمور التي نستعظمها في حياتنا. باتفاق العلماء أن ترك الصلاة أشد من الزنا وأشد من الكذب وأشد من السرقة وأشد من الغش. فهل تقبل أن تتزوج بإنسان كذاب وغشاش وأن تتزوج بإنسان ينصب على الناس ويكذب وأن تتزوج بإنسان غير مستقيم في سلوكه وأخلاقه؟ ترك الصلاة أشد من هذا جميعا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة وما ملكت أيمانكم. ويقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وبين عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الباب في هديه عليه الصلاة والسلام يحذرنا من ترك الصلاة ويبين عظيم هذا الأمر، فيقول: ليس بين الرجل وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وبالتالي اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة كسلا، فمنهم من قال
الكفر المطلق، ومنهم من قال بالكفر دون كفر. وفي جميع الأحوال أطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة كفر، وإن كنت شخصيا لا أتبنى أنه خارج من الملة، لكنه على خطر عظيم وبلاء كبير. وإذا كانت الأخت هذه ممن تلتزم الصلاة وتتقي الله عز وجل، فلا تأخذ إلا مثيلا لها يواظب على الصلاة، لأن من يخشى الله ويتقيه يتقي الله فيها، والذي لا يخاف الله لن يخاف الله فيها. هذا ملخص النصيحة لهذه الأخت، والله أعلم. Jazakallah khairan Syekh. Pertanyaan selanjutnya disebutkan, ya, bagaimana jika ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita, tapi laki-laki ini jarang sholat atau bolong-bolong sholatnya, gitu ya. Dengan alasan nanti kalau habis menikah itu bisa berubah karena ada yang nasihatin, gitu ya, istrinya nasihatin biar enggak meninggalkan sholat. Maka Syekh Hafidhahullah, ya, menjawab dengan sebuah jawaban yang sangat bagus sekali beliau. Ya. Beliau menjawab, ulama sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu lebih parah daripada dosa zina, ya. Lebih parah dari dosa dusta, lebih parah dari dosa mencuri. Ya. Lalu bagaimana kok ada orang yang lebih memilih orang yang meninggalkan sholat dibanding dosa-dosa ini? Ya. Seorang wanita, seandainya ada seorang laki-laki yang melamar, orangnya terkenal, na'udzubillah min dzalik, zina, ya, pencuri, suka bohong, itu aja mungkin akan langsung ditolak. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang terkenal suka meremehkan sholat, menggampang-gampangkan sholat, meninggalkan sholat? Tentu lebih parah lagi harusnya seperti ini. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, as-sholah wa ma malakat imanukum, ya. Jagalah sholat, dan budak-budak kalian. Dan juga beliau pernah bersabda, ya, pembatas antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Dan ulama berbeda pendapat tentang meninggalkan sholat karena malas, ya. Sebagian mengatakan itu keluar dari Islam, sebagian mengatakan ya dosa besar. Ya. Meskipun Syekh Hafidhahullah, beliau pribadi bukan termasuk yang berpendapat kalau meninggalkan sholat karena malas itu keluar dari Islam, enggak, ya. Tapi beliau lebih ke annahu ala khotorin azim, ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu berada dalam bahaya yang sangat besar, ya. Hendaknya seorang wanita dia menerima lamaran dari orang yang baik juga. Kalau si wanita itu baik, maka janganlah menerima lamaran kecuali dari orang yang baik juga, ya. Karena ini kaidahnya bagus sekali para jemaah sekalian, beliau kasih orang yang takut kepada Allah niscaya akan menjaga si wanita tersebut, ya. Sebaliknya orang yang nggak takut kepada Allah, maka dia tidak akan menjaga si wanita atau istrinya tadi. Orang nggak sholat menunjukkan dia nggak takut kepada Allah. Wallahu a'lam. البقية وقت شيخنا أنا ولا أعتذر لأن وقت الصلاة الآن ستقام الصلاة عندنا. جزاك الله خيرا شيخنا. بارك الله فيك. ما قصرتم، بارك الله فيك. فرصة طيبة. تفضل، ممكن تختم هذه الجلسة. أسأل الله عز وجل أن يوفق وأن ييسر وأن يحفظ الجميع، وأن يحفظ بلاد أندونيسيا وبلاد الإسلام أجمعين، وأن يرزق الجميع الخير والبركة يا رب العالمين. وأشكر القناة على هذه الاستضافة، سائلا ربي أن يوفقها وأن ييسر أمرها يا رب العالمين. وأشكر السائلين والمستمعين، وأسأل اللهم النفع والبركة يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pendengar dan pemirsa radio Suara Al-Iman dan Al-Iman TV yang dirahmati Allah SWT. Kajian tanya jawab bersama Syekh Fadilatul Syekh Dr. Ziyad bin Salim Al-Abadi hafizahullah, dan beliau tadi mendoakan kita semua, ya, bagi negeri Indonesia ini untuk selalu diberi taufik oleh Allah agar Allah menjaga negeri yang tercinta ini, Indonesia. Dan juga beliau berterima kasih kepada para kru Suara Al-Iman, ya, dan Al-Iman TV. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka dan memudahkan urusannya. Juga beliau mendoakan kepada para penanya, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang yang mendengarkan kajian ini, semoga mereka selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian tanya jawab ini kita sudahi. Selalu saksikan kajian tanya jawab insyaallah pada setiap hari Sabtu setiap pukul 15.30 di radio Suara Al-Iman dan Al-Iman TV
Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullah khairan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.